Díobh a caidreamh, tá bronnarm nach feidir an bheith istíle an san seo maringe aniu ach bhhail am lansan a ré leis an céad topic eile ar an sonreacht agus is é sin na Seichimh agus sreichanna. Leis dús bara seans go glenn hí sibh fuan bug ag teacht ó chorneal an seomar seo agus go leis mac lenn tú sin ar an air go bhfuil má putí thuirbug an acalom agus seans go mé sé tuairt amach an seo san siúd. So seo Iarla agam agus tá sé go bheith ag codí lomaniu. Aberdíad Iarla. Aberdíad. Like galore. Okay, so seans gan linn hí sé sibh go sige ag tuairt amach an seo san siúd. Okay, so dús meire. Okay. Mar le méid táidir gáil ar Seichimh agus ar sreichanna. Chur mé notaí suas ar Google Classroom inniu agus an rud a báil am gneann sibh na aon sibh na notaí amach as fuair góir agus mé a gáil fríd iad in san físe an seo mai go leor, so sin go mé sin níos firsta na téim sa fríd na notaí sin libh. So fá iad amach as fuair góir. So tá lehanach dar bhainneam Seichimh agus sreichanna. Tá lehanach eile dar bhainneam Seichimh a rsach agus is é sin ceist na scrúdaithe boníthe ar seo. So is féidir leh éisiúd a chraol nuair tá seo deanta a gin agus na samplaí deanta. Mai go leor? Okay, so chuirtí muid tús leis na notaí agus an samplaí eis. Mai go leor, so céad dul síos. Cé an rud é Seichimh agus cé an rud é sreich? Well, is é Seichimh ná lista ibrithe, okay, in order B. So mar hampla mata 3, 5, 7. Go han order ar be gom leis an order lei 3, 5, 7, 9, 10, okay? So seo sreich ar gom leis go seo Seichimh ibrithe. Okay? A sequence, okay, number sequence. Agus is é sreich ibrithe na nuair a simíonn tú ahan tearma le chéile. So mar hampla 3, móide, 5, móide, 7, móide, 9, móide, 10. Mai go leor? Leis, éiríonn sin níos táhachtaí agus muid a gáil ré an san topic seo. So ag an pointe seo tá muid ag arc an seo ar an Seichimh. So de gra leanan an Seichimh patrún atá measartha simply. Okay? So an rud tá muid ag arc ar na tá muid ag arc ar an patrún den Seichimh seo agus céan dói a aimmuid tearma ar béis a Seichimh. So seo get above the tearmaíocht an seo, okay? Céad dul síos na an tearma, okay? Leis, is é seo tearma sa Seichimh. Is é seo tearma sa Seichimh. Is é seo tearma sa Seichimh. Okay? So heaglan a rá go bhfuil seo hain. Okay? Agus gur seo a dá. Agus gur seo a 3 an 7 an seo. So a 3. Cahar agus 5 agin. Okay, so cahar agus 5. Okay, so mar sin de is féidir an ará, well, de gach tearma in san Seichimh tá rial ar lei an. Okay, le fai tearma ar B. Heaglann an Seichimh seo a lansan a ré agus a ré agus a ré agus a ré go jo. So aber go Virginia ag géirí fai nó hadá mar hampla. Okay. Aber go muid géirí fai nó hadá tá suas an muon seo áid sigin. Well, má tá an rial generalta agin den Seichimh is féidir linn tearma ar B eil. Agus bhfuil sibh le seo hana hain. Bhfuil sibh le seo a GCSA nuair a rinn sibh an NU tearma. Okay? Rinn sibh an NU tearma ag level GCSA. So cé an is on an N ever an tearma aber waithlet. So is on an N U. Ar gom leis is on an NU tearma U N. Agus seas an N den ever in san tearma aber waithlet. Okay? So mar hampla ag aráis ag an Seichimh a bhí agin bhí 3, 5, 7, 9 agin. Okay? Agus mar dúirt muid bamatú hen bhí seo hain, dá, 3, cahar.
agus bhí man dinne géirí fá UN. So we say UN and caidreamh ever an tearma agus an tearma é hien. So ever an tearma agus an tearma é hien. So caihi dí abrí mac, well could you yanamsa le ever an tearma, le fá an tearma é hien. Okay? Agus an rudder rinse bh géice sé na first of an difriocht athchu, mar seo. Already to ever, you know, an N, so ever an tearma, faoin ever seo, so for to dá N. Okay? And sin dibri tú amach, well, dá N, to dá fa hían dá, so caihi mé hían a simú leis, to dá fa dá cahar, so caihi mé hían a simú leis, agus for to radigan cos le seo. So, sa Jerry, cuigní tú suas le UN, corham le dá N módi hían. Nes, seans nar usichib an nódarach seo, UN, ach sin atá Virginia Golaveg usich fanny an NU tearma. Okay, so anis nar ta an real seo agin, so seo real generalta le fai tearma ar base a Seichimh. So mas mailin anis fai mar lu me agin tús no hadá. Well, níl a Johnny agin ach Jan, well, usich me an real seo. Ma ta no hadá di orm, well, nach wel N sa ca seo no hadá. So alrim sa a fwy dá. So Jan hi tú dá fa no hadá curla cíla hien. Agus an sin fain tú un céad octo a cuig. So, gan an Seichimh omlan na scríomh amach go dtí an no hadáú tearma, heglam fai an no hadáú tearma. Okay? Leis seo go bonusach, okay? Seo sample into bonusach. Ach just cinneal agol sheer ar cadé an rudé an NU tearma. Mai glór? So an rud is táhachtí atá me géirí an lachan sibh ón céad písa seo na an nódaracht N úsid an NU tearma, no hían, dá, trí úsid an céad darna trí tearma. Agus gur cadé an céal leis an NU tearma, gur sin real generalta le fai tearma ar base a Seichimh. Mai glór? Okay, bogí muid ré mar sinda. Anis tá muid gáil arc ar an caidreamh rsach. So a merla is an sin an recurrence relation. So cilíonn sin an caidreamh idir na tearmaí. So de gra an caidreamh idir tearma a bhain agus an tearma a taigean ina sin. No an amana an tearma agus a bhain agus an tearma a taigean riva. So feici sibh mar hampla radigan cos le seo scríofa. So mar hampla. Ma son an UN an tearma a Seichimh ar bé. Then is son an UN módi hían an céad tearma ina sin. Mar sinda. Ma tá an Seichimh seo agin, so ma argan sibh ar an darna lachanach sta nótaí anis, okay? Go ma leis go seo an darna lachanach. Argan tú ar an Seichimh seo. Okay? Is son an, ma glachan muid UN le bheith mar hampla an tearma seo an cahar. So ma son an sin UN, then is son an seo UN módi hían. Jan sin céal? Okay? Agus leis sa Seichimh seo, le fai an céad tearma eile sa Seichimh, go dé dhéanamid, well tá muid ag simú dá. So is son an caidreamh rsach sa cá seo na le fai an céad tearma eile, so an UN módi hían. Glachan tú tearma ar bé, agus simíonn tú dá leis. Okay? Leis, níl achanad gáil bheith có simplí na sin, ach seo just le a bhag na mhór le haispan Steve cadé atá gceist agin. Okay? Leis. Mai go leor, arc ar an sampla atá ar iwar nótaí. Okay? Agus dearn an sampla, fain a céad trí therma eile sa Seichimh seo hís. So an rud atá gin an seo na thug siad an céad tearma sa Seichimh dúin, agus is é sin na cuaig. Agus thug siad an caidreamh rsach dúin. So an rud atá siad ará na le fain céad tearma eile sa Seichimh, nuair tá tearma ar léithir ólas agad, an céad tearma eile, olraíonn tú an tearma UN, so an tearma tá agad, faoi trí. Okay? So mar hampla, mar sinda gom leis go, má son an céad tearma cuaig, then bheith an darna tearma mar an ggéarna na an céad tearma, so bheith sin trí fa a hían, mar sinda bheith sin
cúig déag. Má smuoineann tú ar, má ligeann tú de n, a bheith go leis go má ligeann tú de n a bheith héan sa cá seo. Okay, then to u and moja hen, gonna be u a da. So a son sin gwil u a da, 3 ard to u a hen. We gaan sin kia. Okay, so my tam de gary fight u a 3 and tam shaw. Jana would 3 fa u a da. Maar sa ka shaw ta da en da an tamsin agus an moji hen sin a golve 3. So is on an u a 3 ard u a da agus firmid u a da le bheith cúig déag, so sin 3 for cúig déag agus is on sin da head a cúig agus le fai mar sin de u a cahar u a cahar 3 ard de u a 3. So sa cá seo tá de n 3 agus tá de n moja hen a cahar agus u 3 firmid da head a cúig, so 3 for da head a cúig agus is on sin un céad trotha a cúig. While I'm going to give an ish or lahanach and a wall na keshna. Tuga, okay, so to miss you going kid kesh a yanu live. August and Shen hig live in the kin ella a creel ship hit. To me go and kid kesh yanu more to see piece of bug differil na kesh a rimwich. Maar an ich en moji hen to kasha tugging shade u en luji hen. Okay, so kai tu smoini could jet at a gold glaku le en sa kasha. Okay, so not a shaw rana, ma ta charma lay agat. Ma all fine to shin fridge and charma river are all reef a tree. August semi dolish. Okay? So and I shaw balakella and I escrive u en moji hen shin tree u en. It's just die balak different honey on no direct shaw usage. So in tam shaw, the five charma are B all rein to and charma river for tree August and shin semi and $2. So sa cash shaw
An aig legans de an a bheith hían, tá muid go legans de an a bheith dá. So, tá seo go bheith dá, okay? So le fai an san céis seo, tá an cé písa an céis is fai dá agus trí a teirmí a. Okay, so le fai dá dí spira, but le is le an a bheith dá, is son an dá, trí hían, chuir le cile dá. Agus tá hían tá sagin corham le a, mar tugtar an san céis, so tá dá go le bheith trí a móide dá. Seo céad písa an céis sin, deanta. Agus an darna písa, fai trí. Okay, so tá trí go le bheith trí dá, chuir le cile a dá. Nice, get a bug níos deacra, but it's just piece of bug algebar simply an seo. Tá muid go anna dí isteach seo an áit dá. So dean hí muid tá trí ba trí a móide dá ag an Jerry. So tá trí go le bheith ní a móide sé agus chuir le cile dá ag an Jerry, so móide 8 agus sin do rá freigra a teirmí a. Nice. An darna písa an céis seo, okay, dearan sé an san darna coid an céist, irtu arín fai an luach ar a, nurs an an dá agus trí. Nice, tá seo algebar inta simply, okay? Níl tú ach anna dú isteach. So an áit dá, anna dú muid isteach trí a móide dá, an áit trí, anna dú muid isteach ní a móide 8. So níl tú ach deanú trí a móide dá, corham le ní a móide 8, agus ar ná a bhailíonn tú na teirmí cosla na cile, agus fain tú luide sé, corham le sé a, so son an a, agus luide hían. Ar glór? Nice. Tá na céis na seo simply glór, is an iad agus cuaig warc in san scrúdaí san omlan. So, níor cóga mé feibna agus leis na ceann seo. Báil am go trillann sibh na trí céis deala atá ar leathnach seo. Feici sibh ggóil na réitethe ag an Jerry ach lehardul ná arc ar na réitethe go dtí gur drillann sibh na céisna agus an sin má tá feib agat beidir go deochad arc ar na réitethe le feiceil tíad tú deanna go mí ceart. Má tá céistre bí agad go deaghfuilm ar Google Classroom. Má go leor, am mór san.